व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के बाद दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनको सिविलियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है, और जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं हमारे, उनको 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई है। हुकूमत ने यकीनन हुकूमती वज़रा, हुकूमती ओहदेदार, उन्होंने तो इस एक्सटेंशन को बड़ा खुशाइंदा करार दिया है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 3 साल की मुद्दत मुलाजमत दी जा रही है। अपोजिशन की तरफ से भी कोई बड़ी तनकीद सामने नहीं आई इस पर। वैसे माजी में हमने देखा था अशफाक परवेज़ कियानी को जब दी जा रही थी तो उन दिनों में अपोजिशन के बयानात भी आए थे, लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन के भी कोई तनकीद सामने इतनी नहीं आई। मौलाना फजल रहमान से हमने गुज़श्ता रोज़ पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये सरकारी मुलाजमीन को मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलती रहती है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी या शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से कोई ख़ास बयान हमें नज़र नहीं आया। रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी। खट्टी साहब, एक्सटेंशन खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र दी गई है, क्या तज्ज़िया है आपका इस पर? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन के बाद वो जो सारी टेंशन थी वो ख़त्म हो गई, कि ये सारी वो अफवाहें चल रही थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, ये टेंशन के पीछे एक्सटेंशन थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ख़त्म कर दी गई उन्होंने। अच्छा, अब इसको ये आपको कश्मीर तो उधर ही पड़ा है। हाँ, हम आते हैं उधर। ये कि एक तो ये जिस तरह आपने बताया कि अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़ेह नहीं आया रद्द अमल, लेकिन सिर्फ कल फ़रतुल्लाह बाबर साहब का रद्द अमल आया था, और वो मेरे ख्याल काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी सख्त था। शायद यही सबब था। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बात कर रहे तो फ़रतुल्लाह बाबर का मेरा ख्याल है इतना नहीं, ज़ाहिर है उनकी इजाज़त से हुआ होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़ी क़यादतें, मेन लीडरशिप होती है, वो बात नहीं करना चाहती हालात के हिसाब से, इसलिए वो फिर कहते हैं कि जो सेकंड लेयर है उससे बात करवा दी जाए। लेकिन इत्तेफाक ये है कि आज बाबर साहब की उस स्टेटमेंट को कोई मीडिया में जगह नहीं मिली। एक तो ये। दूसरा, आपको ये ध्यान में रखें कि जब अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ आर्मी चीफ भी साथ गए थे, ISI चीफ भी थे, तो वहाँ उन्हें पेंटागन में 21 तोपों की सलामी दी गई। तो उन दिनों ये बात समझ में आ रही थी कि जनरल बाजवा को शायद एक्सटेंशन मिल जाए। अच्छा, उससे पहले यानी ये मैसेज था। अच्छा, उससे पहले जो तैयारी थी कि मुख्तलिफ जो है वो सीनियर्स को सुपरसीड करके प्रमोट किया गया, जनरल फैज़ हमीद को उन्हें ISI चीफ लगाया गया। तब भी ये बात आई थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो अपने वो अंदर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस तरह के लोग लाना चाह रहे हैं उनके साथ हों, ताकि वो एक पूरे सिस्टम कंफर्टेबल हो और उसको चलाएं। तो उन दिनों ये बात मार्केट में थी कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है तो 2022 में जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनका जो सीनियरिटी ड्यू हो जाएगी जनरल फैज़ हमीद की, तो आने वाले आर्मी चीफ 2022 नवंबर में जनरल फैज़ हमीद जो बताया ये। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ कश्मीर की सूरत हाल, जो खित्ते की सूरत हाल होती जा रही है, और एक मुल्क की। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी अपोजिशन ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, तो इस वक्त अपोजिशन को आपको जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। एक अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून की, एक अपोजिशन है पीपल्स पार्टी की, और एक अपोजिशन है मौलाना की। मौलाना के पास कुछ भी नहीं रहा तो वो एक हारे हुए ज्वारी की तरह रिएक्ट कर खोने के लिए, ठीक है ना, खोने के लिए। लेकिन मौलाना जुआ तो नहीं खेलता। नहीं, हम ये एक टर्म है हारे हुए ज्वारी की तरह कि आप फिर सब कुछ दाव पे लगा देते हैं ना। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम इसी साल ही इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास जाहिर बात है जब बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं और उनके बहुत सारे मामला स्टेक पर हैं। आप अंदाज़ा करें। अच्छा, सॉरी, मैं इस बात को इधर रखता हूँ, आप मुझे थोड़ा आगे इसमें फिर इंटरप्ट करके कहिएगा कि मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ। एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये थी कि अब जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जनरल बाजवा को अब 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। अब शायद आर्मी के अंदर वाइस आर्मी चीफ या डिप्टी आर्मी चीफ का ओहदा क्रिएट किया जाएगा। किसी सीनियर को
وہاں اس پہ لگانے کے لیے تاکہ ایڈجسٹمنٹ ہو. تجزیہ ہے, انفارمیشن ہے, دونوں تو کریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ اچھا, دوسرا یہ کہ اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے, اور وہ حیران کن تبدیلی ہے. اس میں ایک اس تبدیلی کو آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. بظاہر تو بڑی صورتحال جو ہے وہ ہمیں خراب نظر آتی ہے. مودی بھی اس طرح ایگریسو ہیں, ہمارے لوگ بھی ایگریسو ہیں, لیکن رات جو ٹویٹ آیا ہے ٹرمپ کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے جو اچھے دوست ہیں مودی اور خان سے جو بات ہوئی اس میں ٹریڈ اور جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس پر بات. اس کا مطلب جب آپ آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ساری ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں آپ کے ساتھ سینئرس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ جن سے ان کی بات ہوئی, جہاں سے وہ بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ, ان کے ساتھ بھی لوگ یہ بھی لکھا ہے کہ امپارٹنٹ جو ایشو ہے کشمیر کا اس پہ بھی بات ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیے گا, میرا جو اندازہ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں, اب دنیا میں آپ کو جتنے ہتھیار بیچنے تھے آپ بیچ چکے. 200 ارب ڈالر کا آپ نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا, روس سے ابھی انڈیا نے کیا ہے. اب دنیا ایک دوسرے فیز میں جا رہی ہے. جب یہ بارڈر لیس دنیا ہونے جا رہی ہے, کرنسی لیس دنیا اس طرف جا رہی ہے, اس میں آپ ہتھیاروں کو کیا کریں گے؟ اب تو دنیا پہ حکمرانی وہ کرے گا جس کے پاس ڈیٹا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ایک نئی جو ڈیجیٹلائزیشن وار ہے جو دنیا جس طرف جا رہی ہے, تو ظاہر بات ہے آپ نے جتنے پیسے کمانے تھے کما لیے, اب دنیا دوسری طرف جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں عمران خان کو اقتدار ملتا ہے, مودی کو ایک بڑی اکثریت کے ساتھ انڈیا میں ملتا ہے, اس کے بعد ٹرمپ آ جاتے ہیں, اس کے بعد برطانیہ میں بورس جانسن آ رہے ہیں. کوئی انٹلیکچوئل پولیٹیشین یہ نہیں ہے, ان کے لیے ایک دوسرے قسم کی رائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پورے خطے میں ایک نئی گیم کھیلنے جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ ممکن تھا کہ طالبان اچانک 1-1.5 ماہ کے اندر وہ اتنے وہ بیک اس پہ چلے گئے ہیں کہ وہ اب بالکل آخری معاہدے پر پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک بڑی چینج ہے. کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اس سے خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کو شکل تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ایک صوبہ بنا دیا ہے انڈیا نے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو بات تو وہاں سے شروع ہوگی کہ بھائی یہ تو اب ہمارا صوبہ ہے, ٹھیک ہے. دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر کے معاملات ہیں جو انویسٹ ہونے ہیں آپ کے اس مقبوضہ کشمیر جہاں ٹورزم کے. انڈیا کی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں, لیکن ہم سے بہت زیادہ اچھی ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک بڑی قوت بننے کے چکر میں تو اسے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے. بھارت سے سعودی عرب آنے والے دنوں میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, UAE کر رہا ہے, یہ یہاں انڈیا وہاں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے خود ہماری کنٹری میں. تو آپ دیکھیے گا کہ اس سال اور آنے والے سال کے اندر ایک بہت بڑی چینج ہوگی. یہ جو نئے پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں نا, اور اس کے پیچھے عمران خان کا جو اطمینان ہے وہ ایسے ہی بے وقوفانہ نہیں ہے, ضرور کچھ ہے. وہ میں ساری چیزیں ادھر نہیں بتا رہا, لیکن آپ دیکھیے گا کہ بہت ساری تبدیلی آئے گی. ایک تو یہ آپ دیکھیں نا, کابل کا ایشوز حل ہو جائے, کشمیر کا حل ہو جائے, تو اس دونوں خطے میں آپ دیکھیے گا کہ فوجوں کی جو ضرورت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے, وہ نہیں رہتی. اب انڈیا نے فوجیں کم کرنے پر کام شروع کر دیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. انڈیا نے اپنی سویلین اپنی وہ فوج کو کہا ہے کہ مختلف کوئی 8 میرے خیال کینٹونمنٹ ہیں, ان کو کہا ہے کہ ان کی زمینیں اب وہ آپ اپنی جو سویلین حکومتیں ان کو واپس کریں. تو آنے والے دنوں میں اس طرح کی صورتحال یہاں پیدا ہوں گی جو ابھی ممکن نظر نہیں آتا, دیوانے کا خواب لگتا ہے. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا ہے. انڈیا نے قبضہ کر لیا, لیگلائز کر دیا قبضے کو اپنے آئین کے مطابق, اور اب مذاکرات ہوں گے. خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو یہاں سے شروع ہوں گے کہ یہ تو ہمارا صوبہ ہے بھائی. ہاں, پہلے تھا کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز کہا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بھائی سری نگر کیسے حاصل کرنا ہے, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ مظفر آباد کیسے بچانا ہے. یہ سوچ ہو گئی ہے, اتنا ڈفرینس آ گیا. تو مسئلہ کشمیر حل کیسے ہوگا؟ یہی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے
क्या मतलब हल क्या? यही बात रखें कि वज़ीर ख़ारजा के साथ जो DGIS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, वही बात उससे पहले इमरान खान साहब ने वहाँ की थी मुज़फ़्फ़राबाद में, जो उनकी असेंबली, कश्मीर की असेंबली। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ तो हम उसका भरपूर किस्म का आज़ाद कश्मीर लफ्ज़ का जवाब दें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी अपोजिशन कह रही है ना कि सौदा हो गया है, उसके पीछे यही मामला है ना। अब ये जो LOC है, मेरा जो ख्याल है कि ये मुस्तकिल बॉर्डर बनने जा रहा है। अब इसको अपना सूबा बनाएंगे, वो वहाँ बनाएगा। ये अगर यानी कश्मीर तकसीम डेफिनेटली ना। अब मुझे ये बताएं, यही तो एक इशू था। देखिए अब मेरी बात सुनिए। वो कश्मीर जो है, अगर भारत उसको अपनी खुसूसी हैसियत ख़त्म करके अपना हिस्सा बनाता है तो उस पर तो हम रोज़ सीखते चिल्लाते हैं। हम अपनी असेंबली में कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अब हम किसको कह रहे हैं? इस जो कश्मीर हमारे हाथ में यही होगा ना, वो उसके लिए तो आपको एक बड़ी जंग करनी पड़ेगी, जिसकी न पोजीशन में दोनों कुव्वतें नहीं, तो ये किस तरह करेगी? अब वापस हम उधर ही आते हैं। वैसे एक जुमला मैं ऐड करूं, बड़े एक मंजे हुए बड़े पाए के सियासतदान ने मुझे कहा, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने मुजफ्फराबाद में कहा, जो उनके जुमले थे उसमें से तो ये मफहूम पैगाम में मैसेज मिल रहा था कि बस भूल जाओ, जो हो गया तो हो गया। मतलब यही था उनका, ढके छुपे अल्फाज में था। लेकिन एक मंजे हुए सियासतदान ने, खुदा जानता है कितनी सदाकत है नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक बैंकॉक में मुज़ाकरात चलते रहे हैं इसी मामले पे, पाकिस्तान और इंडिया के। नहीं होंगे, ये देखें ना, बैकडोर डिप्लोमेसी। तो चौंक गया ये सुन। ये होता है। मैं आपको बताऊं, बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है इस तरह ही होता है। आप मुझे बताएं, क्या इंडिया नहीं समझता कि इस खित्ते के अंदर उसके पास 1.25 अरब करीब लोग हैं, इधर हम जो हैं वो तकरीबन 22-23 करोड़ लोग हैं, इसके अलावा आपका बांग्लादेश है। आप अगर इस जंग में आएंगे तो किसके पास क्या बचेगा? ये हो नहीं सकता। किस तरह करेंगे? पूरी दुनिया दूसरी बात ये कि दुनिया अब एक दूसरे फेज़ में जाना है। चाइना को भी जाना है, अमेरिका को भी जाना है। ये जंग का तरीका तब्दील होता है। ये अब देखें ना, आप करेंसी की जंग, आपके पास आपकी जेब में कार्ड पड़ा हुआ ATM, आप जो जहाँ भी जाते हैं, कोई भी ख़रीदारी करते हैं वहाँ देते हैं। अब चाइना में तो लेकिन आपके पास मोबाइल है, आप वहीं से ही वो उसको स्कैन करते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, उधर ही पैसे उसको दे देते हैं थ्रू। ये तो तब्दील होने जा रही है ना। अब हम वापस वहाँ आते हैं, हमारी अपोजिशन की, पाकिस्तान की सियासत में। मौलाना ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, मेरा ख्याल है आप देखिएगा कि 2 बड़ी जमातें अखलाकी तौर पर कोशिश तो करेंगी कि मौलाना ना आए, लेकिन अगर मौलाना ज़िद करके आ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, वो हम सिंधी में कहते हैं ना कि कान कटवा कर शहीदों में, उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाएंगे। बाकी कोई इतने वो जज्बात, अलामती शिरकत होगी। मौलाना को चाहिए कि चीज़ों को, जो हक़ाइक़ हैं, वो तस्लीम करें और समझें। इमरान खान अभी मुकम्मल क़ुव्वत में है। इमरान खान के साथ फ़ौज नहीं है, इमरान खान फ़ौज के साथ, ठीक है ना, ये तय है। पाकिस्तान में आप एक बात ज़हन में रखें, सिविलियन हुकूमत और फ़ौज के दरमियान हमेशा इख्तलाफात सिर्फ इस बात पर हुए कि जब सिविलियन हुक्मरानों ने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की। इमरान खान ने कभी ऐसा नहीं किया। इमरान खान हर जगह उनको साथ ले गए, तमाम मामला मिल बैठ कर उन्होंने तय किया, और यही डिज़ाइन था जो इस बार 2018 में आजमाया गया। 1 साल गुजर गया है, आप देखिएगा कि इस साल इनका जो 1 साल और है, उसमें बहुत नई जो खारजा सतह पर डेवलपमेंट होगी, और इसी के बगैर आपका ये मुल्क चल नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, उस पर हम तो बाद में किसी भी बात करेंगे, लेकिन जो खारजी सूरत हाल यही था। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर फ़ैसला किया है। जनरल बाजवा इस पूरी कंडीशन में चीज़ों को समझ रहे हैं, और वो फ़ौज भी समझ रही थी। शायद यही सबब था कि उन्होंने मिल बैठ के ये सारा काम किया है। सिविलियन क़ुव्वत इनके साथ थी, और यही सबब है कि वहाँ उनको 21 तोपों की सलामी दी गई, और उनके साथ ही सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो ये लेकिन आप ये बताएं, इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने की खुशी में साल तो चले, बड़े वर्किंग रिलेशन के साथ गुजार लिया।
آگے بھی آپ کو اسی طرح اسموتھلی معاملات حکومت اور عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں یہ نظر آ رہا ہے؟ 1-1.5 سال تو مجھے اس میں کوئی نہیں لگتا یہ چلیں گے، اس لیے کیونکہ اگر فرض کرے پاکستان وہ جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں اگر وہ ہو جاتا ہے نا، اور وہ ڈیولپمنٹ کا ایک اگر پہیہ چلنا شروع ہو گیا تو پھر تو ایشو نہیں ہے، پیسے آ جائیں گے نا. پیسے جب اصل میں مسائل بگڑتے ہیں پیسے نہ ہونے ہاں سے، بالکل. جب پیسے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس تو پھر آپ کے پاس کوئی وہ زیادہ ایشو نہیں رہے گا، اور وہ آپ انٹرنیشنل جو صورت حال ہے جو فینامنا ہے اس کے رجحان کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو آپ کو وہ شرائط بھی پوری کرنی پڑیں گی، FATF کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، عالمی مانیٹرنگ جو IMF کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پاکستان مجبور ہو چکا ہے اپنی ساری ان پالیسیز جو تھیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ آپ سمجھیں کہ جس طرح MQM کو ختم کر دیا گیا، یہ چھوٹو گینگ پنجاب سے یا اس طرح کے جتنے ایلیمنٹ تھے سارے صاف کر دیے گئے. تو یہ میرا خیال جو پالیٹکس کے اندر یہ جو پورشن ہے نواز شریف والا اور زرداری صاحب والا، یہ اس کو بھی اب ایک طرف ریموو کرتے جائیں گے، باقیوں کو نہیں چھیڑیں گے، وہ اسی طرح چلائیں گے. یہ تو الگ پروگرام اس پہ کیا جا سکتا ہے، چلیں پروگرام اس پہ الگ کریں گے. چلیں ویور، کھٹری صاحب کی رائے اور تجزیہ آپ نے سنا، اور اگلے پروگرام میں اسی پہ ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے کہ اپوزیشن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اپوزیشن کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری یا حکومت، اور زرداری یا شریف خاندان، ان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. اس پہ الگ پروگرام کریں گے. تب تک اجازت، اللہ حافظ.